गुड मर्निंग आज रातिपुवाई आमी उलालो कলৈ যাই আছো চাই থাকক আপোনালোকে আমি ৰাতিপুৱাই ক'ত গৈছো চাই থাকক আপোনালোকে অকমান ফুৰিব গৈ আছো গৰমৰ বন্ধৰ কাৰণে ট্ৰেন আহি গ'ল ৰাজধানী ট্ৰেন ন বাবা চাগে চিট পালে না পাম আৰু দিয়া 19-20 চা এইখিনি চা 19 এইটো ডেটা ডেটা পালো ট্ৰেইনত মাছি চাচোন বাবা যদি তাৰ পৰা পঢ়িব লাগে কি হ'ব ट्रेन आपका है ना इटू बेग तो এখন দিদি মামা সাথ দেখো ও দেখো ট্রেন কি ও ট্রেন अब अब की কৰি আছা खेलो दीदी बहुत बदमाश है ये हाला नहीं अंकल जी चोर भगा देंगे बुला है पुलिस को ऊपर चढ़ जाओ नहीं बाबा इधर आओ बाबा इधर आओ ये अभी सोने वाला नहीं है भाई सोने नहीं उसको कितना सुलाने के लिए कितना कोशिश कर रहे सो ही नहीं रहे उनको जगा रहे हैं उनको छेड़ना नहीं सोने देना पेट दबा के देख रहे हैं ये सो रहे हैं जग रहे हैं दूसरे सोएगा तो मार के आएगा वो जगा रहा है घर भी चलता है भाई खाना निदिया ब्रह्मदा बोले नहीं दोस्तों जैसे আহি পালো ফাইনালি আহি পালো আৰু আমি কোচবিহাৰ এইটো হ'ল কোচবিহাৰ ষ্টেচন আমি আহি পালো এতিয়া চাওক এইখন ট্ৰেইন আমাৰ চাই আছে এটা ধ্যানত চা বাবা এই Aisha. Aha. आज बारी जाम इच्छा